Eastern Samar Police naglunsad hin Pickle Fun Tournament. Iyan na nga adlaw. Ang Eastern Samar Police Provincial Office nga pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Dexter Astakaan na supervision ni Police Colonel Ernesto R. Macasil, Provincial Director. Mulang puson nga nag-abri haton first ESPPO Pickleball Ugo Pickle Fun Tournament ha ESPPO Covered Court Camp Francisco Asidilio yan ang adlaw di barangay Alang-Alang Borongan. Ini nga aktibidad amin nagsaserbi kung mga isang inisyatiba para han kaupayan o wellness ngan pukaw hiton moral nga antuyo amin mapauswag aton pisikal nga kalaksi ngan camaraderie ngan sporting ngan sportmanship ha mga personnel hiton ESPPO. Igin duduso liwat iton pickleball kung muusa hiton bag-o nga nakakalipay nga kaliawan nga sport ha sakop hiton ESPPO. Ngan samtang halain naman nga balita. Local Government Unit iton General MacArthur nagpagawas ng executive order nga nagdidirihan pagpasulod ngan pagpagawasan baktin ngan karne. Tungod hin na report hin pagkamamatay hin baktin hapira nga barangay ang Local Government Unit han General MacArthur ang may nagpalusa din executive order para pudngan aton posible pagsarang haton African swine fever haira lugar. Yan ang adlaw December 9 igin pagawas ni Mayor Jewel Baldo ang executive order number 65 series of 2025. Ini nga EO ang may nagpapahamtang hin temporaryo nga pagdiri o pagban haton pagsulod ngan pagpagawas han mga buhi nga baktin o swine, lokal nga karne han baktin ngan byproducts tikang han baktin. Ginhiman executive order tungod haton imminent threat haton ESF nga nagresulta na hindako nga pagkawara ha ekonomiya han nasod. An preemptive measure amin implementar diri la para ha proteksyon haton meat consumers kundi para gihapon mapanalipdan ang interest iton mga hog farmers o hog raisers o nagbabaktinan ha General MacArthur. Gintatagan hindoon han EO adton pagbawal nga uyon hiton section 6 iton RA number 7160 aton local government code nga nagahatag hingahom ha local government unit nga maghimuhin mga pitad para promosyon haton kaupayan han nga tanan. Ini nga executive order amo inepektibo dayon nga magpapabilin tubtob nga opisyal nga bawion ini ni Mayor Baldo. Samtang halain pa nga balita, tikang naman ha Department of Agrarian Reform. Usa nga importante nga aktibidad ang gindumarahan Department of Agrarian Reform Provincial Office kon Darpo Eastern Samar para maparig-on adton kamurayaw para tuntuna nga gintikangan o nagtikang ha agrarian reform. Malang puson nga ginabuhatan Darpo dinhi syudadan Borongan aton training para aton mga opisyalis han Barangay Agrarian Reform Committee kon BARC. Katuyuanan han programa nga hatagan hin hibabruan ngan abilidad ha mediation aton mga opisyalis san barangay. Pinaagi hini masisiguro nga ana mga away o sigalot hintuna in madali ngan madali masulbar dida mismo halibel hiton komunidad ngan diri na maabot pa ha korte. Gintagan hindoon handar nga aton barangay based mediation in mas madagmit, mas barato ngan epektibo nga paagi ha pagresolbar hiton problema ha agraryo. Pinaagi hining inisyatiba ginpaparigon handar aton mga lokal nga namumuno nga nan implementasyon han agrarian reform program dinhi ha Eastern Samar. Ngan samtang habalita national naman inabotin 10.6 million pesos nga cash reward aton igindistribuer han Philippine National Police hat 30 nga importante nga impormante ha mga wanted person. Inabotin 10.6 million pesos nga cash reward aton igindistribuer han Philippine National Police ha 30 nga impormante hin mga wanted person. Sa aton makinarawat in pinakadako nga cash reward inabot hin 5.3 million pesos matapos igsumbong ha otoridad adton suspitsado nga may kaso hin 7 kaihap hin multiple
murder ngan 25 ka ihapin frustrated murder. Gintagan hindo ni acting PNP chief nga bisan waray cash reward in padayon nga nagtratrabaho iton Philippine National Police, pero aminado hiya nga dako iton bulig nga napapadagmit iton pagdakop, pinaagi hiton paghahatag hin reward para hiton pakadakop hit mga wanted persons. Mga kasangkayan, magpabilin nga naka-tune in ha DYES para hanbag-o nga mga balita. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.